Hello, bay up song nang baga hain haite kaisa video tu pheka ga tinini video hungge thumbnail te title no guna saimang kana hungge tinini video hungkai sini yang basai bari digi te Lokhichhora a jaga Bangladeshi manjakha te a jaga kamini borok bai rombui PS no sahari ri raja hingke bay up song narok naidi mo hakino sabrum brum no Bangladeshi phai hapayo sini tirprawa hingke narok naitongdi video payasak nang ni bagete kaham kaham so asram bari Bangladesh আমি তো বাংলাদেশি না তো তারা কে আমি দাইবা এটা ওই বাংলাদেশ তুমি বাংলাদেশের না তারা না 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 তুমি কে আমি ড্রাইভার হ্যাঁ অটো ড্রাইভার হ্যাঁ অটো ড্রাইভার কোন জায়গার বাড়ি তোমার করঙ্গীছড়া নাম কি অতীশ দাস ওই কেডা কেডা দেখাও তো একটু কয়জন আছে এখানে 1 2 3 4 কেমনে যোগাযোগ পাইছো এরা কেমনে কইছে তোমারে আমারে শঙ্কু আরে 4-5 জন আছে শঙ্কু দাস আমারে ফোন করছে কইছে 4 জন লোক আছে কোন শঙ্কু দাস আশ্রমবাড়ি শঙ্কু দাস ফোন করছে তারা নেওয়ার জন্য এটা কি তোমার ফ্যামিলি লাগে 4 জন লোক আছে কইলে দিতাম কইছে হ্যাঁ 4 জন লোক আছে কইলে দিতাম কইছে 4 জন লোক আছে কই নেওয়া যাইতো লাগি না আরে তোমার ফ্যামিলি লাগে দি তার নাম জানো নি নাম জানি না হ্যাঁ আমরা ফ্যামিলি দেখ ফোন না কয়জন এখানে 4 জন 5 জন বয় ওকে 5 জন দেখ ফোন না চেরা ফুনা মো সংসার পিছনে কই না না র চেরা সহ আরে একজন তো পিছনে যাই ভাই ওই পিছনে কই না একজন আছে এখানে 3 জন 4 জন ভাই পিছনে আর কেউ যাও না নকক করে mon number nai de auto ni am tam no cha khoi to asram bari chalo kana mo boro mo driver to kada उन लोगों के लेके आया उन लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा ठीक है उन लोगों को तो आप लोग आज लेके जाएगा ठीक है बांग्लादेशी को नहीं जो ऑटो वाला लेके आया उन लोगों को बांग्लादेशी तो बेसिकल बांग्लादेशी तो लोगों तो लेके आया ना बांग्लादेशी लोगों तो लेके आया करेक्ट कौन लेके आया इंडिया का लोग दो ड्राइवर ऑटो वाला 2 ड्राइवर उन लोगों को करा सजा होना चाहिए उन लोगों को जस्टिफाई करने उन लोगों को तो जस्टिफाई करना चाहिए और आप लोग इधर से लेके आया कौन आप लोग को निकल के दिया ये बात सही है हाँ हम लोग को चाहिए वो बनना कौन लेके आया कौन लेके आया कौन आप लोग को निकल के लेके आया उन लोगों को नहीं तो कोई आप उनको ठीक है करेक्ट कौन सा बंदा लेके आया उन लोग का घर में पहचान हो कहाँ में उन लोग का घर नाम क्या है उन लोग में सब मालूम है लेकिन उन लोग ने ऐसा काम करके लिया ना लेकिन उन लोग जान दिया था नहीं लेकिन विश्वास नहीं है उन लोगों को ऐसे काम करेगा हम लोग को इस एरिया में हाँ हमारा यहाँ का है ये लोकल का है फिर आश्रम ऑटो वाला तो बोला है इधर के पार्क ह्यूमन तस्करी कर रहा है एक जो बात कर रहे ना वो लोकल का आदमी है पहले में उन लोग लेके आया थोड़ा हम लोग के पास सुषमा है लेकिन हम लोग आप लोगों को ना देखा के नहीं देख सकते हैं ना वो लेके आया आज तो हम लोगों को देखते दिया ना उन लोग लेके आया जस्टिफाई तो आप लोग आज से करना पड़ेगा कल लेके गया ना आज सुनो आज सर प्रणाम करता हूँ हिंदी आपको भी मालूम नहीं है बोलते हो सुनो आज लेके गया ना कल लेके
Main problem is like this smuggling has been happening since very long time. We have been peeping for very long time, sir. Unfortunately, luckily today we have caught them. So like problem is not with them who are influxing in. It is with the person who is letting them in. जो लेके आ रहा है. Yes, sir, exactly. So they have already given the name who has brought them in. So our request is, sir, we want to go in his house. We want to go and catch the person who is doing this. He is taking money per head 2,000. 2,000 per head. Even the auto drivers are from local. They are also getting huge amount of money just from here to Kuwait. They take something around 5,000. Okay. So like this is all happening because of money, sir. So like our saddest part is our Indian is doing this illegal thing. Okay, your own here. यहाँ का. Exactly. Local. Indian is doing all these bullshit things. We keep on agitating, protesting against the illegal immigrants, illegal influx. It is our people who is doing all these things. So we are very much unfortunate. So our request, our urge from our side is, all this public wants to go with you, sir. Along with the OC, sir, our second OC, sir. We want to go in that particular house. So if possible, from the authority side, from your law side, you just catch him, sir. We want he should be apprehended today. Yeah. So another demand, sir, from the village side. Like we have been giving this effort for a week, sir. So like, yeah. So like we want to go for a media briefing with those Bangladeshis. Why are they coming in? Who are letting them in? We just want to hear it from their mouth on your presence, sir. Live video, sir. मैं बताता हूँ. जो भी है बताओ. मेरे जो पॉइंट है मैं भी बताता हूँ. आपका पॉइंट है वो भी बताओ. The BSF has to be there, sir. BSF keep on blaming the locals. It is you. Yeah, they are also right. It is our local. So what our question is, what were they doing when they are doing these activities? It is not happening for the first time. It was in this one. It was in Kamla Bagan, sir. That day also we got an information that we couldn't block them. They just passed by, so we couldn't. So like today, it is almost 14 days. We used to get information, but we are not getting the information accurately, sir. So we couldn't do. Like today, we have blocked everywhere. So like unfortunately, fortunately, it is successful. बस मुझे आप जो बोल दिया वो बोल दिया ना. अभी मैं बोलता हूँ. जो फर्स्ट 2 पॉइंट बोले वो ठीक है. जो थर्ड पॉइंट बोले ना, वीडियो वाला ये वाला, बस मुझे ये चाहिए. आप लोग ये मांग रहे हैं. जो लेके आया था हमारा आदमी, वो चाहिए. और उसको कोई किया होगा, ऊपर बास कोई होगा, वो भी चाहिए. ठीक है. इसके लिए मुझे विटनेस चाहिए. विटनेस मतलब अभी आप लोग पकड़ लिए, करेक्ट? तो कौन पकड़ा? 5. अच्छा है. जो 5-6 वो मेरे साथ आ जाओ. वो लोग ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, तो आप सभी रहना चाहिए. इतना लोग रहने से मैं ना लिख पाऊंगा, ना वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. नहीं करवाना सर. ठीक है. जो भी है वो 6 लोग, 6 आदमी, 6 से 5. ठीक है. वो आने से मुझे, क्योंकि उनको विटनेस का साइन डालना पड़ेगा, उनका डिटेल सभी मुझे चाहिए. कितना साइन चाहिए? हम ये एक नहीं हम बस 5 लोग का ही चाहिए. बस ये केस दूसरा बोल रहा विटनेस करने में 5 आदमी चाहिए. हमारे से 5 आदमी चाहिए. आपको लोगों से मुझे 5 चाहिए. विटनेस साकी के लिए. क्योंकि वहाँ पर ये पुलिस का एरिया है. पुलिस पकड़ नहीं सकते, पब्लिक पकड़ लिया. हाँ, पब्लिक पकड़ने के बाद हम लोग फिर से विटनेस सिग्नेचर करेगा, ये नहीं करेगा हम लोग. नहीं सब लोग पकड़ा सर. विटनेस सिग्नेचर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ. ये लोग बता रहे हैं ना, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना करके. इसके लिए आप हमसे भरोसा करना है ना. भरोसा करने के लिए क्या आप लोग में ही कोई हमारे पास साथ काम करना है ना. सुनो सर, हम लोग बोल रहे हैं उसको पकड़िए, उसको पकड़े, वो नहीं बोल रहा है. आप जो पकड़ में आया ना, उन लोगों को विटनेस लीजिए ना. उन लोगों को किसने अंदर लाया? वो करने वाले वही करने वाले हैं. वो करने समय आप लोग रहना चाहिए. यही बोल रहा है. सभी लोग नहीं रहना.
আচ্ছা তুই তোমরা এখানে বসে এই সামনে বসে ओके ना सभी हो गया अंदर इस बारे में आप लोग इसको भी डालो आमिर का भी डालो बांग्लादेश का भी डालो दो बंदा नहीं है ना बांग्लादेश खुला दरवाजा खुला जो स्टेटमेंट वगैरह बैठा है बांग्लादेश को थोड़ा सा पूछ लेना जी जी प्लीज थोड़ा তোমার নাম কি थोड़ा गाड़ी ले लो जी তোমার নাম কি तेरे को बांग्ला पिला के मार डालूंगा 10 এগারে তোমার নাম কি তোমার নাম কি সুরেন্দ্র বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি কোন জায়গা বাবার নাম কি তোমার বাবার নাম কি তুমি কি করো তোমার বাড়ি কোন নাম কি তোমার বাবার নাম কি কেরা আনছে তারা বাংলাদেশিরা কেরা আনছো ফোন করছে একজন কেরা এটা কেটা ফোন করছে এরা না অন্য লোক শঙ্কু দাস স্যার 1 মিনিট শঙ্কু দাস তোমরা আগে আনছো নি না আমি আর किसने लाया भाई तुमने लाया তুমি কও কেরা আনছো তুমি ওই তোমারে দাঁড়াও अरे बांग्लादेशी ना बोला हाड़ी बांग्लादेशी ना हाड़ी তোমার নাম কি নাম জুড়ে কও হ্যাঁ তোমরা কয়জন এনে তুমি যেখানে থেকে দিদি মানছি তো ডাউন করো কিছু করছো না চারজন বাড়ি কোন জায়গায় আর ডাউন করো বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি হবিগঞ্জ ডাউন করো ওই যে বাংলাদেশের কোন দিকে ঢুকছো মিডিয়া রাখো কোন জায়গা দিয়ে ঢুকছো কয় ফ্যামিলি আইছো এখানে কয় ফ্যামিলি এক ফ্যামিলি হ্যাঁ কে আনছে তোমরা কে আনছে তোমরা কে আনছে শঙ্কু হ্যাঁ এই হাত টাকার ভিতরে ঢুকছে শঙ্কু দাস কোন জায়গার বাড়ি কেমন এদিকে চাইয়া কত কও না এদিকে চাইয়া কত কও না কোন জায়গার বাড়ি হে কেমনে চিনছো শঙ্কু দাস ও ওই তুমি কি দা বাড়ি কোন জায়গা তোমার নাম কি কোন দিকে আইছেন কে আনছে তোমরা রে এইভাবে চুরি করে আইছো কে রে কত টাকার বিনিময়ে আইছো বাহকল তোমরা গ্যাস নাই আরে চাটা দেখাও কি না এইভাবে চুরি করে আইছো কে রে হ্যাঁ কলঙ্ক বারে বারে লাগি আইছে কেনে তুমি আনছো কে রে তুমি আনছো কে রে আমরা তুমি তো আগে আনছো কো না কয়বার আনছো কো তোমরা আমরা রক্ত খাইবা লাগি আইছো নি জিনি কত টাকা দি কত টাকা দিছে এরা আমরা 1000 টাকা করে কইছে ভাড়া দিছো হ্যাঁ 1000 টাকা ভাড়া হ্যাঁ আর কিন্তু তোমরা খারাপ কাজ করতে কিন্তু আমি আগে কইলাম তোমরা খারাপ কাজ করছে কিন্তু কত টাকা নিছো কত টাকা নিছো এর কাছ থেকে 1000 টাকা দিব কইছে হ্যাঁ 1000 দিব কইছে কই থেকে আশ্রম বাইতে কই আশ্রম মতে খুয়াই Mongka kwai asram bani ni bising thobrak sombar hatio lukuro kabang ma jol jagai tongo mai keno chini hawo chini hawo mai keno bangladeshi ro agin sini hap haboi chini samung numung kanmung chini odikaro bebak no sex bega toro pe khai পাপড়ি বসলে লেখা করো
Papli rok jole na ja. Nong kulumane light kita komorop munabi to kham. Bangladesh go back. Bangladesh go back. कैसे आया है? इस रास्ते से वापस ये इलीगल है. Bangladesh go back. Bangladesh go back. Go back. Go back. Go back. Go back. सामने आयो कौन जगह बारी बारी हबीगंज हैं জেলা হবিগঞ্জ থানা এলাকায় বাড়ি গ্রাম মুরাদুরি এইতে বাংলাদেশ কোন জায়গা থেকে ত্রিপুরাতে ঢুকছো কোন রাস্তা দিয়ে শ্রীমঙ্গল দিয়া কে আনছে তুমি কে আনছে তার আমি বলতে পারবো না আমি এর সাথে আইছি সাথে সুজিতের সাথে আইছি যোগাযোগ ছাড়া তো হয় না এটা আওয়া কে আনছে কো সত্যিভাবে কো বললাম তো সুজিত আমি সুজিতের আইছি এদের সাথে আমি আইছি কয়জন তোমরা কয়জন কে কে আমি একা হই আর এরা আইছে এদের ফ্যামিলি আমি একা এটা কি আলাদা হ্যাঁ তুমি জানো না তারা কোন জায়গা বাংলাদেশে থেকে আইছে আর আইছে আরেক জায়গা আমি আইছি এক জায়গা কেমনে তোমরা একত্রভাবে আইতে পারছে আমরা শ্রীমঙ্গল আইছে একত্রে আইছি আমি আইছি একদিকে গাড়ি আর আইছি কি উদ্দেশ্যে আইছো আমি যাওয়ার উদ্দেশ্য আছিল আমার বাইক না বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য আছিল তোমরা জানো না এখন বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে ঢুকতে বাংলাদেশে ভর্তি হয়ে গেছে গা এখন আমরা ওই ত্রিপুরা ছাড়ার খাওয়ান টন সব শেষ অধিকার কাইরে লইছে বেআইনি ভাবে তো এইভাবে চুরি করে আইতে হ্যাঁ এখন কিভাবে তোমরা ইটা যাই না কেরা হও এখন তো বাংলাদেশে ঘু বেগও করতেছে বিজেপি সরকার হ্যাঁ কেরা আইতেছ আমি আইছিলাম স্যার আমি আবার 10-15 দিন পরে আবার ব্যাক করে গেলাম না আমি আইছিলাম আমার বোন জামাইরে দেখতে অসুস্থ কয়জন আইছে তোমরা আমি একা আইছি তোমার বোন জামাই লাগে কেমনে যোগাযোগ করো তোমরা ওনার সাথে মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করি শুনো ওই তোমরা যে আইছে তোমরা বাড়ি কিটা ইন্ডিয়া বাড়ি বানাইছে তোমরা কত সারা বাড়ি কত সারা না সামনে নাও কি কো সামনে ইন্ডিয়া সিনো কাংজা কি নো কত যে তোমরা যে পার করছে বাংলাদেশ থেকে তোমরা কত টাকা দেওয়া লাগছে তারা আমরা 2000 টাকা করে দিয়েছি 2000 টাকা আচ্ছা এই যে তোমরা যে পার করছে যে তাই নাম কি নাম তো আমি বলতে পারবো আমি তো একজনের নাম শুনছিলাম উদয় তার নাম তাই নাকি ইন্ডিয়ার লোক না ও বাংলাদেশের লোকই তোমরা পাঠানো হয়েছে না তোমার নাম কি আমার নাম গোপাল দাস আচ্ছা তোমার নাম বাড়ি কোন তোমার বোন এটা নাম কি হ্যাঁ আচ্ছা বাংলাদেশ কোন জায়গার বাড়ি তোমরা কি লেগাইছি তোমরা হ্যাঁ বাতারঘাট চুরি করে আইছো কেরে চুরি করে আইছো কেরে আচ্ছা চুরি করে আইছো কেরে পারাঙ্গ নো ইন্ডিয়া নো খেলে তুমি আচ্ছা ওই চুরি করে আইছো কেরে ये देखने को कैमरा ये वाला मेजर कहां है ये उठेगा तो पूरा गिर जाएगा कैसे लेके जाएंगे बैटरी मो माल खुंनो क्लांगै दङ दाबो थानाव आइदा हां क्लांग टमाटर के कितना आदमी को बांग्लादेशी को पकड़ के गाँव लोग दिया आप लोगों को
हमारे गांव लोग 10 बांग्लादेशी को पकड़ के हमको दिए थे, ठीक है। इस हिसाब से जो हेल्प किया था वो लोग 3 इंडियंस भी हैं, 10 + 3, ठीक है। तो कैसे पकड़ लिया सर, वो उनके बारे में कुछ कहना है? कहना है हम तब से गाँव वाले पकड़ के हमको दे दिए कुछ, वो उनका अभी पूछना है उनसे क्या कैसे हुआ, ये सब हुआ, हम अभी पूछताछ करना है। कुछ इन्वॉल्व है गाँव का इंडिया का आदमी? हाँ, इंडिया का इन्वॉल्व है जी, 2 लोग इन्वॉल्व है, यही अभी सस्पेक्ट है, ये लोग 2 लोग इन्वॉल्व भी है। एक तो नाम बता सकते हैं? नहीं, 2 का नाम जरूरत नहीं है। हाँ सर, हम बात करेंगे, उसको इंटरोगेशन करेंगे तभी तो पूरा निकलेगा ना। 3 है, अभी इंट्रोगेशन करते हैं, जो भी वो बोलते हैं हम वो बिलीव नहीं कर सकते हैं, इंट्रोगेशन करने से पता चल जाएगा। अभी वो नाम दूसरा भी बोल देगा, ठीक है, वो उसमें नहीं है, बताते हैं, थोड़ा सभी प्रूफ वेरीफाई करते हैं। 3 लोगों को हम इंट्रोगेट करके एज पर लॉ क्या करना है वो वाला हम कार्रवाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ जो बीएसएफ कैंप में क्यों के लिए दिया सर? हाँ, क्यों के लिए यहाँ? क्योंकि वहाँ पर हमारे वो जो दक्कन सिंह के एरिया शामरे बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि बांग्लादेशी पकड़ लिए इसलिए ज़्यादा लोग आके इकट्ठा हो गए, तो इसलिए वहाँ से थोड़ा लेके आने के लिए थोड़ा फ्री हमको ये भी चाहिए ना, उनको नेक्स्ट कार्रवाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए एज पर लॉ हमको लेके आके नेक्स्ट क्या कार्रवाई वो कर लेंगे, ठीक है। संबर बाजार दक्कन सिंह। आपका? मैं SDPO को अभी कहाँ गए सर? उन सभी को थाने पे लेके जाएंगे, थाने पे लेके पूछताछ करके उनको जो भी डिटेल है डिटेल लेके जो केस लगाना है, सेक्शन लगाना है वो वाला लगाते हैं। वो लोग अभी कहाँ पर